आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फुरकान खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत 16 जनवरी से दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू करेगा। पहले मरहले में 3 करोड़ कोरोना जाबाजों को टीका लगाया जाएगा। ब्राजील ने भारत से तरजीही बुनियाद पर कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराकों की मांग की है। पंजाब में प्राइवेट कंपनियों ने कम अज कम इमदादी कीमत से ज्यादा कीमत पर कपास की खरीदारी शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन डायगोनल रूट पर ट्रेन की 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल कर ली है। अमरीका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो लश्कर तैयबा के दहशतगर्द जकीउर रहमान लखवी को 26/11 मुंबई हमलों के लिए सजा दे। और सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोविड-19 के लिए टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी को शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी नीज कोविड टीकाकारी के लिए की जाने वाली तैयारियों की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेहत के सेक्रेटरी और मुतल्लिका दीगर सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ उमूर का अहाता करते हुए कोविड के बंदोबस्त की सूरत-ए-हाल का तफसीली और जामे जायजा लिया। नेशनल रेगुलेटर की तरफ से 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, जिनमें तहफ़्फ़ुज़ और क़ुव्वत मुदाफ़अत की सलाहियत है। वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तक़बिल क़रीब में इन टीकों को मुतअर्रिफ़ कराने के लिए रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की सरकारों के क़रीबी इश्तराक से मरकज़ की तैयारी की सूरत-ए-हाल के बारे में जानकारी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई। 79 लाख से ज्यादा मुस्तफ़ीदीन पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर इंदराज करा चुके हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। टीकाकारी के अमल में सेहत से जुड़े हुए वर्करों और सफ़े अव्वल के वर्करों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद और 50 साल से कम उम्र के ऐसे अफराद जो पहले ही दीगर अमराज में मुब्तला हैं को टीके लगाए जाएंगे, जिनकी तादाद तकरीबन 27 करोड़ है। मीटिंग में वैक्सीन लगाने वालों और उसका इंतजाम करने वालों को तरबियत से मुतालिक तफसीलात भी बताई गयी। कौमी सतह पर तरबियतकारों की तरबियत के दौरान 2360 अफराद ने शिरकत की। रियासती सतह पर 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों, 2 लाख टीकाकारों और 3.7 लाख टीम मेंबरों को तरबियत दी गई। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मुल्क में तैयार किए गए 2 टीकों की मदद से बनी नौ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहे। भारत में जो टीके तैयार किए गए हैं, उनसे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने ये बात कल वर्चुअल तरीके से 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को सुबह 10 बजे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 से खिताब करेंगे। इस फेस्टिवल का एहतमाम नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर 12 जनवरी को किया गया है, ताकि 18 से 25 साल तक की उम्र के नौजवानों की हौसला अफजाई की जा सके, जिससे वो अवामी मामलात में दिलचस्पी ले सकें और आम आदमी के नुक्ते नजर को समझ सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क को
بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 73ویں قسط ہوگی۔ لوگ نمو ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورم پر اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں۔ وہ ٹول فری نمبر 1800117800 پر بھی فون کر سکتے ہیں اور ہندی یا انگریزی میں وزیر اعظم کے لیے اپنے پیغامات ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ لوگ 1922 پر مسڈ کال بھی دے سکتے ہیں اور ایس ایم ایس میں حاصل ہونے والے لنک پر وزیر اعظم کو براہ راست اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ بھارت کووڈ-19 عالمی وبا سے پیدا شدہ وسیع چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عالمی اقدامات میں سب سے آگے رہا ہے۔ صدر جمہوریہ کل پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن 2021 کے الوداعی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی فلاح بہبود کے جذبے سے سرشار آتم نربھر بھارت ابھیان کے لیے بھارت میں کووڈ کی 2 ویکسین کی تیاری ایک بڑی کامیابی ہے۔ We supplied medicines to nearly 150 countries, making the world look at India as the pharmacy of the world. The recent success of our scientists and technicians in developing 2 COVID vaccines is a matter of achievement for the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is driven by the spirit of global well-being. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت تیز تر ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ذریعے 2025 تک $50 کھرب کی معیشت بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خواب کو پورا کرنے کی خاطر پورے ماحول کو مستحکم بنا رہا ہے۔ Through rapid structural reforms, India is strengthening the entire ecosystem to achieve the Honorable Prime Minister's dream of a $5 trillion economy by 2025. Our holistic approach consists in improving ease of starting a business, ease of doing a business, and ease of growing our businesses. پرواسی بھارتیہ دیوس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوالٹی، پیداواریت اور کارکردگی میں زبردست اضافے کی ایک ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ بھارتی صنعت ہماری برآمدات کو حقیقی طور پر وسعت دے سکے اور اسے زیادہ تر اور وسیع کر سکے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کووڈ-19 کے نئے اسٹرین کے پیش نظر مکمل نگرانی برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ جناب یوگی کل لکھنؤ میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک کے نظام کا جائزہ لے رہے تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی ہے کہ کورونا وائرس کے نئے اسٹرین کے پیش نظر ان افراد کو 7 دن تک قرنطینہ میں رکھا جائے اور ان کی کورونا وائرس انفیکشن کی جانچ کی جائے جو ریاست میں برطانیہ سمیت ان ممالک سے آ رہے ہیں جہاں انفیکشن کے نئے اسٹرین کا انکشاف ہوا ہے۔ ریاست کے محکمہ صحت کے مطابق کووڈ-19 سے متعلق ٹیکہ کاری کے پہلے دور کے دوران 1500 ٹیکہ کاری مراکز میں 3000 بوتھوں پر ٹیکہ کاری کی جائے گی، جس کے لیے 1300 کولڈ چین تیار کی گئی ہیں۔ لکھنؤ سے ایم ایس یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے پونے کی سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے ذریعے تیار کردہ کووی شیلڈ ویکسین کی 20 لاکھ خوراکیں فراہم کرنے کے لیے بھارت سے درخواست کی ہے۔ جناب بولسونارو نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک مراسلہ بھیجا ہے جس میں انہوں نے بھارت کے ٹیکہ کاری پروگرام کو متاثر کیے بغیر برازیل کو جلد از جلد کووی شیلڈ ویکسین بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ برازیل میں ٹیکہ کاری شروع کرنے اور دنیا کے دوسرے سب سے مہلک کورونا وائرس وبا کو ختم کرنے کے لیے ٹیکہ کاری میں تیزی لانے کی خاطر بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران جناب بولسونارو کا خط ان کے دفتر نے جاری کیا ہے۔ برازیل کے قومی ٹیکہ کاری پروگرام نے ملک میں ایمرجنسی استعمال کے لیے کووی شیلڈ اور کوویکسین کو منظوری دی ہے۔ پنجاب میں پرائیویٹ کمپنیوں نے اس سیزن کے لیے حکومت کے ذریعے مقرر کردہ کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی سے زیادہ قیمت پر کپاس کی خریداری شروع کر دی ہے۔ اگرچہ کپاس کی خریداری کے لیے حکومت کی مجاز ایجنسی کاٹن کارپوریشن آف انڈیا سی سی آئی $5,665 سے $5,725 فی کوئنٹل کے حساب سے کپاس کی خریداری کر رہی ہے تو پرائیویٹ کمپنیاں $5,900 فی کوئنٹل کی در سے کپاس خرید رہی ہیں۔ پرائیویٹ خریداروں میں کپاس کے تاجر اور پنجاب کے مختلف حصوں کی کاٹن فیکٹریاں شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
بھارتی ریلوے نے نئے سال کے آغاز میں گولڈن کوادریلیٹرل گولڈن ڈائیگنل روٹ کے 1612 کلومیٹر راستے کے 1280 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار حاصل کر لی ہے۔ اس کے تحت جنوب وسطی ریلوے کے وجے واڑا دواڑا سیکشن کو چھوڑ کر جہاں سگنل کی جدید کاری کا کام جاری ہے، گولڈن کوادریلیٹرل گولڈن ڈائیگنل روٹ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ ٹرینوں کی یہ رفتار پٹریوں کو منصوبہ بند طریقے سے مستحکم بنانے اور ان سیکشنز پر رکاوٹوں کو دور کر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا کر حاصل کی گئی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 جانچ کل بتدریج 18 کروڑ کے نشانے کو پار کر گئی ہے اور ملک میں کووڈ سے شفایابی کی شرح بڑھ کر 96.41% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 9,16,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی اور 19,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے۔ خبروں کا شعبہ آپ کے سامنے سال 2020 کی اہم خصوصیات پر مبنی ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ اگرچہ اس سال کووڈ-19 وبا کا معاملہ سب سے اہم رہا، لیکن بھارت نے وزیر اعظم نریندر مودی کی فعال قیادت کے تحت اس وبا کے خلاف شاندار لڑائی لڑی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے نامہ نگار نے بھارتی ریلوے کے اقدامات پر ایک خصوصی رپورٹ پیش کی۔ بھارتی ریلوے جو ملک کی لائف لائن کہی جاتی ہے، نہ صرف مسافروں اور ساز و سامان کی نقل و حمل میں اہم رول ادا کرتی ہے بلکہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ پچھلے سال کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے بھارتی ریلوے کو زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے پورے ملک میں ضروری اشیاء کی بلا رکاوٹ سپلائی کی فراہمی اور لاک ڈاؤن کے دوران لاکھوں لوگوں کو ان کے گھر واپس پہنچا کر اس چیلنج کو ایک موقع میں بدل دیا۔ बीते 6 साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। रेल नेटवर्क पर फोकस करने से भारतीय रेल की स्पीड भी बढ़ी है और उसका दायरा भी बढ़ा है। भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक के लिए भारत में ही काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की ये गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी। रेलवे की मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करने के लिए 2030 तक बुनियादी ढांचे को फरोग देने के मकसद से एक कौमी रेल प्लान तैयार किया गया है। किसान रेल सर्विस शुरू की गई है, जिसका मकसद पूरे मुल्क के किसानों को कम खर्च पर और तेज रफ्तारी के साथ अपनी पैदावार दूर दराज मंडियों तक पहुंचाना है। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। अमरीका लश्कर तैयबा के दहशतगर्द जकीउर रहमान लखवी को सजा सुनाने की पाकिस्तान की कोशिशों पर मुतमईन नहीं है और उसने इमरान खान की हुकूमत से कहा है कि वो लखवी को उसके जराइम के लिए मजीद सजा सुनाए। लखवी से मुतालिक अमरीका का रद्द-ए-अमल 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के सरगना के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई को भारत की जानिब से महज दिखावा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को गुमराह करने की कोशिश करार दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। सिडनी में जारी तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में अब से कुछ देर पहले तक 5 विकेट पर 281 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के चौथे दिन अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 103 रन से आगे खेलना शुरू किया। इससे पहले कल भारत की टीम 244 रन बनाकर आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया को 94 रन की सबकत हासिल थी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फुरकान। मुल्क भर में 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगेगा। इस खबर को राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ भारत दुनिया की हिफाजत के लिए तैयार, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस और अखबार मशरिक ने वजीर आजम मोदी की प्रवासी भारतीय दिवस पर गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से मेड इन इंडिया अपनाने की अपील को बड़ी सुर्खी बनाया है। मिलाप की एक बड़ी खबर के मुताबिक लद्दाख में हिंदुस्तानी सरहद के अंदर पकड़ा गया चीनी फौजी फौज कर रही है पूछगछ। राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इंडोनेशिया का तैयारा समंदर में गिरकर तबाह, 60 मुसाफिर जहाज पर सवार थे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत 16 जनवरी से दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू करेगा। पहले मरहले में 3 करोड़ कोरोना जाबाजों को टीका लगाया जाएगा। ब्राजील ने भारत से तरजीही बुनियाद पर कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराकों की मांग की है। पंजाब में प्राइवेट कंपनियों ने कम से कम इमदादी कीमत से ज्यादा कीमत पर कपास की खरीदारी शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन डायगोनल रूट पर ट्रेन की 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल कर ली है।
امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ لشکر طیبہ کے دہشت گرد ذکی الرحمان لکھوی کو 26/11 ممبئی حملوں کے لیے سزا دے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔